Hello friends, in this episode we will be discussing on some important questions and their answers relating to chapter number 15. The topic of the chapter is soft skills and strategies for loan recovery or debt recovery. ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡିଆର୍ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 15 ଯାହାକି ନରମ କୌଶଳ ଏବଂ ରଣନୀତି ଋଣ ଆଦାୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ବା ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନରମ କୌଶଳ ଓ ରଣନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା. The success in recovery depends on what? The success in recovery depends on compliance with the regulatory norms and collection skills and strategies. ऋण असुली प्रक्रिया रे सफलता कहा ऊपर निर्भर करे? ऋण असुली प्रक्रिया रे सफलता न्यायात्मक आदर्श बा नियमर अनुपालन एवं असुली कौशल और रणनीति उपरे निर्भर करे. Communication is of how many types and what are those? Communication is of two types mainly, that is verbal communication and non-verbal communication. संवाद बा जोगाजोग केते प्रकार एवं कौन कौन? संवाद बा जोगाजोग मुख्यतः दुई प्रकार, गोटे हला मौखिक एवं अन्यटी हला अणमौखिक. Normal verbal is normal what we speak, but non-verbal is say facial expression, body language, voice language. These are non-verbal. अणमौखिक जोगाजोग कौन? अणमौखिक जोगाजोग होची मुखर अभिव्यक्ति, स्वरर भाषा बा भाषा बा आउ शरीरर भाषा इत्यादि. DRS language should be what? DRS language should be civil, courteous and simple. ऋण असुली एजेंट भाषा केउ प्रकार हेबा उचित? ऋण असुली एजेंट भाषा सभ्य, सौजन्यमूलक एवं स्वच्छ बा सरल हेबा उचित. How should be the body language and facial language of a DRA? The body language and facial language of a DRA should not be averse to the debtor. Body language or facial language of the DRA should not be averse to the debtor or customer. ऋण असुली एजेंट शारीरिक भाषा बा मुहर अभिव्यक्ति कौन हेबा उचित नुह? ऋण असुली एजेंट शारीरिक भाषा बा मुखर अभिव्यक्ति ऋणी बा ग्राहकों को घृणा बा अणदेखा करिया भली घृणा करिया बा ग्राहकों को अणदेखा करिया भली हेबा उचित नुह. A good recovery agent should be a good listener and a good communicator. A loan recovery agent or debt recovery agent should be a good communicator as well as good listener. ऋण असुली एजेंट कौन हेबा उचित? भल जोगाजोग स्थापनकारी एवं भल उचित धैर्य सहकारे सुनिबा व्यक्ति. Listening means listening fully, wholeheartedly. Then lack of conveyance, lack of listening conveys what?
Lack of listening conveys what? Lack of listening conveys lack of regard or respect to the better or the communicator. Lack of respect or regard to the communicator. ଶୁଣିବା ଅଭାବ କଣ ବୁଝାଏ ବା କଣ ସୂଚାଏ? ଶୁଣିବା ଭଲ ରୂପେ ଶୁଣିବା ଅଭାବ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ବା ଅସମ୍ମାନ। While listening the borrower, DRA should not do what? While listening the borrower, DRA should not do what? While listening, the DRA should not show impatience and or haste, anger, or disapproval. While listening, the borrower, DRA should not be impatient or show anger or disapproval. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଋଣ ଅସୁଲି ଏଜେଣ୍ଟ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଋଣ ଅସୁଲି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ବା ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। When should the DRA speak? When the debtor or the customer is communicating something. Usually, DRA should wait till the borrower says or communicates, till the communication of the borrower is complete. ଋଣୀ ବା ଗ୍ରାହକ କିଛି କହିବା ସମୟରେ ଋଣ ଅସୁଲି ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣତଃ କେତେବେଳେ କହିବା କଥା? ଋଣ ଅସୁଲି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଶୁଣିବା କଥା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଋଣ ଅସୁଲି ଏଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା କହିବା କଥା। What are the elements of interpersonal skill? The elements of interpersonal skill are showing respect and empathy to the borrower or opposite party, should not make the debtor feel anxious, insecure, or threatened. And establishing a good rapport, or we can rearrange these 3 points. The elements of interpersonal skill are showing respect and empathy to the opposite party or borrower, establishing good rapport, and should not make the debtor feel anxious, threatened, or insecure. ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା, ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ବା ଧମକାଇବା ଭଳି ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ। After having established a good rapport, next skill required is what? After establishing a good rapport, the next skill which is required is what?
Next skill required after establishing a good rapport is persuasive skill. सुसंपर्क स्थापन करिवा परे परवर्ती आवश्यक कौशल कौन? सुसंपर्क स्थापन करिवा परे परवर्ती आवश्यक कौशल हेउछि ग्राहकों को मनाइबा बा बुझाइबा. ग्राहकों को मनाइबा बा बुझाइबा. Negotiation skill is mainly required for what? Or what type of borrowers? Negotiation skill is required for the borrowers whose accounts have become doubtful. Or, who is a doubtful borrower? A doubtful borrower in Odia, negotiation skill in Odia, समाधान कौशल केउ प्रकार ऋण आवश्यक. समाधान कौशल बा समाधान करिवा कौशल संदेहजनक ऋण क्षेत्र रे आवश्यक. Who is a doubtful borrower? A doubtful borrower is he or she who can repay if the amount is reduced. जने संदेहजनक ऋणी किए? जने संदेहजनक ऋणी तांकु कहा जाए जे कि किछि टंका कम कले ऋणटा को परिशोध कर देबे. A difficult borrower or willful defaulter is one who can repay but avoids repayment. जने कष्टसाध्य ऋणी बा इच्छाकृत डिफॉल्टर किए जे कि जहार की परिशोध करिवार क्षमता अछि बा जे परिशोध करि परिबे किंतु परिशोध करिया को चाहुना. Collection process should be compliant to what? Collection process should be compliant to bank specific recovery policy or recovery norms and regulatory guidelines. ऋण आदाय बा असुली प्रक्रिया रे कौन अनुपालन करिवा उचित? ऋण असुली बा आदाय प्रक्रिया रे बैंक रो विभिन्न बैंक रो निर्दिष्ट ऋण असुली नीति एवं न्यायिक निर्देशावली बा नीति. निर्देशावली रिजर्व बैंक दे थांती, नीति टी आईबीए द्वारा प्रणीत. Collection timing should be synchronized to what? Collection timing should be synchronized to the cash flow pattern of the borrower or debtor. Collection timing बा आदाय बा असुली समय कहा सहित खाप खुआइला भली हेबा उचित. आदाय बा असुली समय ग्राहकंकर बा ऋणींकर नगद प्रवाह सहित खाप खुआइबा उचित. These are some main questions relating to chapter number 15. Again, I request all of you to go through the entire content of chapter number 15 and be well prepared, because you can expect 5 to 6 questions from this chapter. एगुड़िक होला 15 नंबर अध्याय विषय वस्तु संबंध रे किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर. मु आउथरे आपण मानक अनुरोध करिवि जे जेति की पूरा अध्यायटी पढ़िबे आउ सब प्रकार प्रश्न जे कोनसी प्रश्न आसिले जेमि तार उत्तर देबारे सक्षम हेबे. एई अध्याय रु मु आशा करूछि 5-6 क्वेश्चन अति कम रे प्रश्न अति कम रे आछिबो. बेस्ट ऑफ लक.
थैंक यू, धन्यवाद।